हेलो हाई नमस्कार जय जगन्नाथ जय भाईना हाई एक पुणी नूतन कलाकार को नहीं आज साक्षात्कार करने को चेष्टा करी चलतु आउ जड़े एमती एक आमर नारी अभिनय करुवा कलाकार जड़े सहित साक्षात्कार करवा एवं विषय किसी आलोचना करवा जानवा भी चेष्टा करवा। सर्वप्रथम मोर यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। हाँ मोर नमस्कार। आपंकर परिचयटा टे मो ना है मामा आउ घर हूँ कलमछुई। नाच जीवन आपंकर केते वर्ष है? मोर 7 वर्ष हो गला। 7 वर्ष जो आप नाच स्टार्ट कले कलमछुई कले कि कौन? हाँ मु तो फास्ट कली परजंग गोटे अच्छी कंदरसिया गाँ बोली से कली आम गाँव में से मोर फास्ट स्टार्ट है। पुरुष भूमिकार स्टार्टिंग कले कि नारी भूमिका? नहीं मुझे प्रथम नारी भूमिका ही कली, पुरुष भूमिका केवे जाइनी। नारी भूमिका कौन अभिनयटा कौन स्टार्ट कले? मेहतराणी जुगाणी फिगाणी कि हिंदी? नहीं फास्ट तो मुझे सखी करी फास्ट सखी ही जाइए दासी कली धीरे धीरे गली मेहतराणी जोगाणी भी जाऊँगी कारुआणी भी जाऊँगी। आम ए शुणा पाइलु जे आप हेमसरपड़ा पाटे भी योगदान दे सारे कार्यरत भी अच्छा बर्तमान केते दिन है हेमसरपड़ा? मुझे हेमसरपड़ा प्रायतः गली मसे खंडे हो गली। हाँ मसे केमती कौन टीम परिवेशटा? हाँ तांकर बहुत भल आमर ये अच्छा अभ्यास सार भी से बहुत भल से बहुत पार्टीटा भल पार्टी पिला मानक संस्कार मिले सब भी भल भद्रामी करते से। नाच जीवनटा टे संघर्षमय भारी कष्टदायक। हाँ सेटा तो बहुत माने कहवा ही न था बहुत कष्ट। पारिश्रमिक फल जीवन जापन एमती चलो कष्टा अच्छे कि प्रकाश पार ना कला जीवन में दुख टे प्रबल थाए समस्कर थाए सुखटा टे कम थाए। मुझे पचार गोटे मुख्य कारण कलाकार जीवन एमती साधारणतः लोक घर टे प्रोब्लेम थाए फिर भी आसना कला प्रदर्शन करती रंग मंच पाउडर लगेना तुम जीवन एमती के गोटे दुख पड़े कि बाध्य होना परिवेश? हाँ एमती तो गोटे थर हो मो जेजे नष्ट हो जाते मोर भी से जो दिन नष्ट है से दिन प्रोग्राम जाइली मेकअप मुहर मारिकी भी डांस कर मेकअप रे भी आसिकी से दुख टाइम रे भी घरे हाजर हो डांस करके भी घरे आसिक हाजर हो मेकअप रे ही थी हाजर हो। मामा ओरिजिनल ना कि आउ कौन अच्छे? नहीं मोर ओरिजिनल हूँ मलय। मलय 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 ना को मामा ट्रांसफर करदेल। मामा डाकले खुशी हो कि मलय डाकले? ना मत तो मामा डाकले मत खुशी लगे मलय डाकले बहुत राग लगे मत। आगामी गंतव्य पथ चलापथ कर कि ना कलू निवृत्त नहीं? ना मो जीवन शेष पर्यंत मुझे थी कला को केवे भी छाड़बी। निज जीवन में आउ कौन करती कला को छाड़े? एमती बाहागर मेहंदी लगे जाए तापर मेकअप करने जाए से कि ना दुटा जिन रोजगार पंथा चलती। आज आसीज कौन एठिकी माने आमर जो तालसेर तालबेड़ा मैंने एक्चुअली आसते मुझे खबर पाई मुझे आसली पचारवा टे विषय तालबेड़ा आसबार मुख्य कारणटा आमर जो 13 दिन व्रत हुए तापर आमर जे मैनेजर अच्छा रश्मि रंजन तांकर आमे तांको पार्टी जाऊँ ना 13 दिन पार्टी तापर आमर आज भोजी अच्छी पिला मानक एडवांस दिहब से आसीजु आमको डाकी जाओ ए वर्ष भी तालबेड़ा जॉइन दब? हाँ ये वर्ष भी तालबेड़ा मुझे जीव ना कि दंड जीवन में आप कहते जे दासी फासी मेहतराणी को आसिले मेहतराणी आपमती प्रोफेसनाल जन को गुरु कले कि करेंगे कि कर सारे? ना एमती तो क्या गुरु करनी जमी देखा सेका दुनिया सेमती आमती क्या गुरु भी करनी आर अच्छी लेखी लेखी कवि ना देखी देखी कवि हो गले। अच्छा क्या फॉलो करती लेडीज रूल रे? मु तो बेसी मोर समदणी अच्छी चित्त तांको बेसी फॉलो करा क्या ना हेल्ला चित्त भाई बहुत भल मेहतराणी गीत गोटे मन निश्चिंत थी? हाँ अच्छी मन तो अच्छी पदे दर्शक बाहरिलु आमे मेहतराणी चित्रा श्रावणी बाहरिलु आमे मेहतराणी बाहरिलु आमे मेहतराणी चित्रा श्रावणी बाहरिलु आमे मेहतराणी किए से डाकुची कौठी लुचिची कलिंगी की मोर जाबुड़ी चिपुची माड़ी बसी दबु झुणी चित्रा श्रावणी बाहरिलु आमे मेहतराणी। बहुत बहुत धन्यवाद कंठ गुड़ा एवं आप स्टाण्ड करा जाऊँ पार्वती की सत ना मिछ शुणा पाइले? हाँ सेटा तो माने अच्छी भगवान को दयार हो जाता बोले भल हाँ तथापि पार्वती जेहतु स्टाण्ड कर पदे पदे गीत गीत कौन
ହଁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଘୁଷୁଛି ଆଉ ଦେଖା ଶିଖା ଦୁନିଆ ତ କ'ଣ କରିବି। ଦେଖିଆ ପଦେ ପାର୍ବତୀ ହଉ ବୋଧେ। ମୋର ନାମ ଧରି କିଏ ଛାଡ଼ୁଛ ହୁରି ପର୍ବତ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୂଳ ପାଣି ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୂଳ ପାଣି ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରି। ହଁ ସେତିକି ଆଉ ମନେ ଅଛି ଯେତିକି ଯେମିତି ଆଉ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ତକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଣି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଚିତ୍ତ ହେଇକି ନେଇକିନା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ କଳାକାର ଜଣେ। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ନେଇଥିଲି ବାଇକଟା, ଚିତ୍ତର ଟିକେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭେଟଘାଟ, ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି। ନିଜେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ରଖିଥିଲି ଆଶା, ହେଲେ ଟିକେ ଘରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ। ଏ ତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କଲେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମାଆ ଅଛି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଭାଇ, 2 ଜଣ ଭାଇ ମୋର, ସେତିକି ଆଉ। ସପୋର୍ଟ କେତେ ଦିଅନ୍ତି? ସପୋର୍ଟ ତ ପାଖରେ ଘର ପରିବାର ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ସାରା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ବି? ଭାଇ ଭାଉଜ ବେଶୀ ମୋ ବାପା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୋ ମାଆଠୁ ବାପା ଅଧିକା। ଯା ଝିଅ ଆଜି ନାଚ କରି କଲ୍ ଅଛି? ସେମିତି ବି କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯା ନାଚ ଅଛି ଯା, ହେଲେ ଘରେ ରହ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନି ବାହାରକୁ, ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଉ। ବାହାରକୁ ଯାଆନି, ଘରେ ରହିନା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିନା କର। ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଳା ଜୀବନରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ମହାରଥୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। କେବେ ନିଜେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦରମାଟା ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ କଳା ଜଗତକୁ ଉନ୍ନତକରଣ କଲେ ମୋତେ ଦରମାଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋତେ ବି ତ ଏମିତି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, ତାପରେ ଭଲ ନାଚ କରିବୁ, ଭଲ ନାଚିକି ଭଲ ଟିକେ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚିତ୍ତକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମାମାକୁ ବି 5 ଜଣ ବି ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇକିନା ସେ ବାହାରିବେ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲୁ ସେମିତି ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବେ, ଆଉ କେହି ତ କେବେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇବ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବନି କେବେ ବି। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଆମର ମାମାଙ୍କର ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।